Dame ni debata na sumurog siya sa luhok na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk jamika. Sipa husor-husoron ni rohata. Di minggu tasadarion, minggu pa-10 todung Trinitatis. Imana tersurat di buku ni panurirang Amos. Bidusia, mamuka maisian ayat 10 sada, sahatu ayat 15. Amosia ayat 10 sada, sahatu 15. Tapai huti hukma di bagasar rohat tabi. Diari nasasadai pajong-jongok kumamuse udung-udung isi daud nama lohai. Jala paulioku parik akan nabumbungi. Jala pajong-jongok kumuse akan nama lohai. Jala pauliok kudoi, suak songod diaka ari mula-mula. Asa nasida manea pasi-pasi ni Edom, dohot saluhut bangso parbegu, akan natargoar tu goarhu, ninna Jahoba napasautos songoni. Idama narodo sogot akaari ninna Jahoba masih jaloa mapaningala dohot panggotil pardege dohot panabur jadi manetek kon anggur akadolok jalabisat akadolok-dolok sudena dungi togi honok kumamulak akan terbuak siap bangsa Israel. Jala paulion nasida muse, huta akan tarulang, laos inganan nasidama, jala pukau nasidama, akka porla anggur, laos inumon nama, anggurna, jala pukau nasidama, akka porla, laos panganonna dohot parbuena jala lopokonok kumanasida tutano nasida jala dangbe pabaliok kunasida siatano nasida nahulehoni tu nasida ninna Jahoba de batam ido sahakna. Amuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggu tasadarion. Parjolo sahali turpuk taon omma hata ni debata napi nasaha ni panurirang Amos tu bangso Israel natongod di habuangat Babel. Si Amos ima sahala panurirang na pinili ni debata siat tonga-tonga ni hala Israel, hala Juda, na tongot tarbuak tuha buangat Babel. Lapatan na doho dosiamos na tarbuak tuha buangat Babeli. Jala siat tonga-tonga ni habuanganima, di jo dipili debata siamos, dalanna lao pasahatkon hata ni debata tu bangso Israel. Amuna kadonga saha porsiaon songon nataboto na jolo heado bangso Israel tarbuak tuha buangat Babel. Ia tarbuak penasida ala nitakkan jugul li rohana sida. Jala tarbuang nasida dang nama bolokko pamate hosakka mi dewata. Alai ima holong ni rohani dewata. Lau mengajari papita hokka porsiau ni bangso Israel marhite habuangani
70 tahun bangsa Israel terbuang di Habuanga Babil. Saleleng na 70 tahun ni nungatu kacit, nungatu maheu pakilalan ni bangsa Israel. Dangaro kebebasan, anggo siang gogo malo nasida, daktar padua nasida diri nasida, siap kabuanga Babeli. Alai di somma balgani holong ni rohani debata, tu bangsa Israel. Nape terbuang bangsa Israel, alai terus do dipikiri disakapi debata, dan lau kalua ho bangsa Israel, siap kabuanga Babeli. Nape ala nitakan jubul di rohana sida, terbuang nasida tuha buanga Babel, alai saya terus do dipikiri tuhata, dan padua hon nasida. Dak terus gotos rohani debata, mida bangsa Israel. Alai saya marpangulahi, saya mula-hula rohani debata, mamereng bangsa Israeli. Alanima dalam rangka haduaunima, dipilih di jauh debata panurirang Amos, lau pasahaton baga-baga, hatani debata, tu bangsa Israel. Hamuna kadonga saha porsiaon, songo bangsa Israel na parjolo ido hita. Botul-botul di haholongi Tuhan ido kita. Sudah dong tahun holong ni rohani debata. Anggo mamerek siap jugul, malas ta mamuji pasangapot Tuhan. Danga pada buya behita songonon. Alai hobar tu tema ni mingguta, torus dosai di pai baru Tuhan ingoluta. Ima alaniasi dohot tolong. Dia holongi rohani debata tu hita. Sudah dong tahun. Hola nasi dohot tolongi rohani debata. Boy pehita nakim mangalak katu garejaon. Boy pehita marpung. Boy pehita marposa. Sehat pehita nuaing. Sudai holan asini rohani debata. Dangalani gogota dangalani malota. Betul-betul alani asi dohot tolongi rohani debata. Alani asi dohot tolongi rohani debata. Patut ikok kamu lihat honota. Marhite naringgasita mamuji pasangap polibana tua katikinan. Amuna kadonga saha porsiaon nuaing dia mahatani debata. Napi nasaha ni panurirang Amos. Tu bangsa Israel na dihabuanga Babil. Parjolo sahani didok diturpuk tahun. Diari nasasadai. Adonggo sada ari. Ujung si taonon ni bangsa Israel. Dak selamana bangsa Israel mate di habuanga Babil. Alai titi debata dosada ari. Lau pasahaton asido hotolonga. Marhiti haluaon sian habuanga Babil. Nuaing manuju tuari nasasadai ma bangsa Israel. Manangaha penamasa di ngolu nasida. Doson na mardalan nasida. Lau madapoton ari ujung si taonon nasasadai. Imana parjolo sahali nanidok nga diturpuhon diari nasasadai. Adok sadari dibuhul debata pasahaton asidohot tolong atu bangsa Israel. Dia asidohot tolong rohani debata nanaik pasahaton ni debata tu bangsa Israel. Parjolo sa padua hodidok diturpuk tahun pajong-jongok kumamuse udung-udung isidau nama lohai. Udung-udung isidau nanidok nga diturpuk tahun ima harajaong dinasti ni sidau na parjului. Ditiki harajau ni sidapi ma aman tentram marsadani roha hara Israel. Boy na sida gabe negara na kuat jaya na sida ima ditiki masa ni harajau ni sidapi. Dipudi ni sia mulai si Salomo sahatwa karaja-raja na beriku muse lama turtur maloha harajaon Israel sahat tuna marserak bangsa Israeli alai nuaing marbaga-baga debata tu bangsa Israel naik paulion namuse harajaon songok karajaon ni sidau gabe negara na disegani na kuat na jaya na sida tuak katikinan engro na patoluhon masih jaloama paninggala dohop panggotil
pardege doho panabur. Molo na salelengon hola siri peloja na sida di habuang Babel. Dang na sida mangalang hasil linaniuda na sida. Alayang gonwaeng nunur rama pangulaw na sida. Nasida marsuan, nasida manggotil, laos nasida mangaton, akka hasil linaw niuda nasida. Daksongon na di hawang Babelibe nasida, hola siri peloja nasida, alay nuaing nasida mapapersaulihon, akka na niuda nasida. Jalan apa opaton, togi honok kumamulak, akka na tarbuangi. Buanon ni debatama muse Israel, diari na sasadai mudak tubo na pasogi na sida dakka buang Babel ingana sisa lileng-lilenga di bangso Israel alai togi hono ni debata na sida mulak tubo na pasogi na sida dewas na sida mangulak kaulaw na sida mangaton akasipanganon na sida daksongon na dihabuang Babel ibe na sida holan nam siri peleuja holan na hatsitan na sida alay dumulat na sida, bebas na sida, mangato nakaparbuhi ni tano na sida. Hamuna kadonga saha porsiaon, hata ni debata na pinasahat ni siamos tu bangso Israel. Laos turu-turu don, tu haroro ni Mesias, Kristus na padua hadihon, diari marsogoti. Lapatan na marhite turpuhon, naing dohonon na tu bangso Israel doho tuhita. Adonggo sadatiki ari ujungi portibion jala nama dapoton ari ujung nasa sadai mahitan main mananga hape na taula dosen na mardala dohita lao madapoton ari ujung nasa sadai di ari ujung nasa sadai di simaro Tuhan Yesus tu portibion parjolo sahali maboa pasu-pasu maboa kaduaon tua kajol mana porsia di bana alai laos maboa nuhum tuaka na mangalo na sumanguluy hatana na sumangihutton ibana na salileng diari na sasadai masa mapatangison akan burju disirak siya na jahat jala dapota pasu-pasu ma akan ringgas mamuji pasangapon ibana ay buado ni debata manasida pinganan hasonanga si saliling-ililinga danga pala sonari do penamasai alay lunga jonok tikina jala hatan itu hata madok ay songo panakobor ngidola iba alani riko tita iko bersiap-siap molo di dok tu hata marhite panuri rangamos diari nasasadai nain igilon na siap bangso Israel asa bersiap-siap nasida madapoton ari nasasadai laos nain dohonon na tuhita mangaradi mahita bersiap-siap mahita paimahon ari nasa sadai hamuna kadonga saha porsiaon laos di mingguta sadarion naik patu pau ni huriata acara pensiu situa ima tuinata inak situa def borumanik naung mangula na salelengon di tonga-tonga ni huriata nanaeng dohonon itu hata nak tuinak situa borumanik omma balgari holong irohani deba dakola bangso Israel, dakola kita saluhuna, inak situa borumanik pe, betul-betul dihakolongi debata. Terus dilihat Tuhani hakipason gajang nyumur, boy sahat na pensiu di bagasat tikion. Alani molo tapatupat cara pensiu sadario dalat tadomak kamu lihatehon, akapasu-pasu na pinasahat ni debata. Godang matongon akan nauli na denggan, nau pinasahat ni debata. Naktui nak tarlubobi di bagasat tikion. Dak sude halak boy sahat na pensiun. Dak sude halak boy sahat na marumur ono 15 tahun. Alai di somma belgani asido hotolong rohani dewata. Boy inak sahat na pensiun. Asima rohani Tuhan. Dia akan nauli na denggan nasi naburu homuna di tonga-tonga ni huriau. Sai marurak marparbuai mai nang di tonga-tonga ni huriau ketua katikinan. Pos rohata. Torus do leanon itu hani hai bargon. Leanon itu hani do pe akapasu-pasu silas ni roha. Naktui naktua katikina nang roh. Molo betul-betul porsia hita tibana. Alani porsia mahita. Adonggo sada ari di titi tuhata. Lao pasahato nakapasu-pasu nagudangi di ngoluta. Sudero hita di hakolong itu hata.
ruas parhalado, namek nang nabalga, dihaholongi Tuhan itu kita. Dihaholongi Tuhan itu bangsa Israel. Dihaholongi Tuhan itu kita. Ia dihaholongi pehita, dangalani burjuta lani gogota. Di somma balgani asido hotolongi rohani debata. Asido hotolongi rohani debata. Patut hamuliate honota, marhite naringgasita, mamuji pasangapon ibana tu akatikinan engro. Amen martang yang mahita. Ale tu hadebata manami namar habangsa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan. Nunga dipakulingi hohami. Marhite hatam na pinasaha ni panuri rangamos tu bangso Israel. Jalaido tu hakura jumihami. Nakatap Tuhami huriam di minggu nami sadarion. Asiro hamdi hami Tuhan. Suatu katami tu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagadi gogo tukot sulu-sulu di kami. Lau manguruti ngol-ngol nami tu akatikinan engro. Natu akatikinan engro pe Tuhan. Toktong ko pe sihol rohanami. Toktong matu apa kulingi ngolu nami. Asa hatami Tuhan nagadi hadang abatabat di ngolu nami. Asa nang manibil hamisya dalam munasitongi. Ale Tuhan debata manami namar habangsa di Banua Gijang. Di minggu nami sadario Tuhaku wa kami tu adopamu. Akka pardalanan ningolu nami dohok keluarga nami. Asiro hak Tuhan iring-iring togu-togu akka pardalanan ni keluarga nami be. Homa Tuhan dongan nami mia maringana di tonga-tonga ni bagas nami. Baik nak bagas nami Tuhan bagas silas ni roh hadihani. Lungobi mamuji pasang pokok. Nanga kaya nako nakapahopu. Nauk pinalume homu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang digabina sida maringana na daw manang na jonok siya kami ramotina sida saluna. Molo di bagasa parsikola na kaya nakon nami Tuhan asiroham. Ramotina sida labor hado laumulak sa parsikola na. Buka roh hado pikiran na sida. Asa takas dia tu sinasida. Aka parsejarah na pinasahat ni guruna. Asa dong selaba na sida na mga luli makalo jahok parbino Tuhani. Molo na mga luli karejo akaya nakon nami Tuhan asiroham. Di tahun 2025 on. Say patongom matuhan na kaparkarejoan na hoparto na sida di. Asanggia marhitesian ni Tuhan lam nitada na sida asido tolong. Molo naung dapok karejo akaya nakon nami. Lam tabaya kasilas ni rohay di nasida. Asanggia marhitesian itu halam ditada nasida asido tolong. Atong sahat tutangam madang doktor dinami. Aria dohok borngi dongani hami Tuhan. Juluani hami dia kadalan nanak sidalam nami. Juluani hami dia kaudaun nanak siudaun nami. Juluani hami dia kapikiran nanak si pikiran nami. Unang loas sami Tuhan mangalaka somar donga dohoto. Dongani hami Tuhan asatiur ngolu-ngolu nami. Suak songoni matuha di minggu nami sadarion. Nunga macai kasutangi hokami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huriam. Macai godang nanaik si hamuliate honon nami. Godang nang nanaik si pangidon nami tu adopamu. Tarlobi matuha di pasu-pasum. Di haso sorang ni sada danak. Di keluarga ni amanami. Taruli pardere inanami boru lubang gaul. Asiro hak Tuhan pasu-pasu matuhan anak pernah pinalomehom di tonga-tonga ni keluarga nasida asai buri-buri maguarang jala ruas na burjumu seibana di tonga-tonga ni huriam to akatikin anengro pasu-pasu nang natorasna lian gogo Tuhan asamar gogo nasida manugunogu dak dana hikok bartulomo ni roham suak songoni matuhan nang ruas ni huriam natabba di bagasatikion keluarga Victor Parlidunga butar-butar doho inanami belia boru manurung narosian HKBP pasar rebu suak songoni keluarga Rafael pahala situmorang doho inanami Mauren Lucy Selviana doho sadada dana narosian GKI harapan indah asiro hak Tuhan dia kadongan nami naroma dapat kami tu tonga-tonga ni huriam lanta baya kapasu-pasu silas ni rohai dinasida asanggia marhitesian itu halam ditada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan napsaka rencana ni anak doho boru ni huriam nanang mamuka pardonga saripe waktu akatik kinanang ro si Jehuda Ardita Tabun dohot Orwana putri Cantika Sari boru pardede asiro hak Tuhan disaka rencana ni anak dohok boru ni huriami sai pasu-pasu manasida diare nabi nuhul dasida pakai mahuriam HKBP Cibubur
dalam Tuhan mangapeho pasu-pasu na siya ko itu anak doho boru ni kuriam asaga de ripe na tar pasu-pasu ripe na barbahagia na marlas ni roha na sida tu akatikin anengro na tu akatikin anengro tabaya kasilas ni roha di na sida asanggia marhitesian itu halam di tada na sida sido tolong suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion di nanaik patu paun ni kuriam acara pensiun na posom inak situa buru manik pas di bagas satikyo Tuhan marumur mainanami ono 15 tahun jala hobar tu aturan peraturan ni kuriam hakabipi marumur ono 15 tahun pensiun masahalak na posom alani tu hadi bagas satikyon huwa kami nanami tu adopamu asiro hak Tuhan lantab bayak kapasu-pasu silas ni roha nang di tonga-tongani keluarga ni nanami nang di nanami petu akatik kinanengro tabaya kasilas ni roha gajang umur hakipaso di nanami tu akatik kinanengro asanggia marhitesian itu halam di tadana sida sido tolong suak songoni ma Tuhan acara nanek patu taun nami sadarion jongjongi ulaono Tuhan jongjongi roha doho pikiran nami saduna asa tok sadahani marlas ni roha lumobi mamujiho suak songoni ma Tuhan nang ragam yakakigia tapako basion naik patu paun di hudiam di bagasa saminggon ima Tuhan BPH sermon lansia partang yang anuik madulo akan amar sahid partang yang remaja na poso sermon parhalado latihan kur dohot aka persiapan panitia pembangunan dohot panitia pesta gotilon asiro hab Tuhan pasu-pasu masude pakko basion ni huriam di bagasat taminggon pada wakau ni siboli sumolo tungadong nanang manggugaya kaulau ni huriam asang dia sonak soharibu-ribu kami Tuhan mangula kaulau hopat tulo moniroham pos rohanami Tuhan tuk Tuhan muroha doho pikiran nami saluhuna asara riahani masih beta-beta kami madohoti akaulau ni asanggia marhite ulau ni marsanga marmulia goar mutu akatikin anengro suak songoni ma Tuhan tuari marsogot hari Senin tanggal 22 September di namar sakap SPH ni huriam HKBP Cibuburon naik patu kebaktian Padang tu rumah perubahan asiro hak Tuhan homa madongani nasida di nabor hado di namulak pangamuna da diai matoktong namadongani nasida dia kaulau nanak silau nasida asabui mardala doh dengan program nasida hobar tulo moniroham suak songoni ma Tuhan di hari Jumat sahat hari Minggu tanggal 26 September nanengro sahatu tanggal 2 bulan di naneng borhat punguan kor ama agape ni huriam patupa kunjungan gereja itu dan pasar Bali asiro hak Tuhan dongani nasida di pardalanan takasubo to kami Tuhan gudang mara naik sibuluson nasida di pardalanan alani mangido kami Tuhan asiro handongani ramoti nasida di pardalanan pada wakabata pada parmaran asa di bagasakai pasu nasida sahat tu Bali nang di Bali pe Tuhan dongani ramoti pasu-pasu nasida nang dinamulak tuluat namya muse toktong di bagasa padongan yomu homa Tuhan madongani nasida aria doh borngin asanggia marhitesian itu halam ditada nasida sido tolong suak songoni ma Tuhan nang akadongan nami ruas ni huriam namarningo di bagasat pikyo dia ka ulang tahun nasida ulang tahun hatutuku doho pardonga saripeon asiro hak Tuhan lanta bayaka pasu-pasu silas ni roha gajang umur di nasida tu akatikin anengro asanggia marhitesian itu halam ditada nasida sido tolong suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion hubuak kami tu adopamu macai torok ruas ni huriam na di bagasap parsahikon tarlobima Tuhan siye nia boru tapubolon weksada na tongon mengok name di rumah sakit Menteng nang dia manami amang jem hutagaul wek 2 na tongon mengok name di rumah sakit Meilia nang di sirikot tabunan wek 5 na tongon wek temuli hadi tonga-tonga ni bagasna nang di amanami opucan terapanggadean wek onom na tongon mengok name di rumah sakit Uki nang di si Jonaha boru tabunan wek pitu na tongon wek pemuli hadi tonga-tonga ni bagasna nang dinanami nakutahaya boru pajaitan wek pitu
natongon wengok nami di rumah sakit Ridwan. Nang dia manami amang si hotang wek pitu natongon wengok nami di rumah sakit Harapan Bunda. Nang dinanami inang si hotang boru manalu wek pitu natongon wengok nami di rumah sakit Harapan Bunda. Nang dia manami amang J Marbun wek walu natongon wengok nami di rumah sakit Mayapada. Nang dia manami amang B Pajaitan wek 12 na di hari Sabtu Tuhan nunga marulaun nabadia manami asiro hak Tuhan di sudia kadongan nami na di bagasa parsahitoni asiroham surduko tangan munabadia nagok pasu-pasui macam apa matangnya kadongan nami na marsahiti asang dia merhite tangan itu hasah jalatari parhamalumon nasakwe itu nasida masih holo pehami itu hal liano muaka gajangi umur liano muaka hamalumon asang dia pakatikin anengro boy hami toktong marulupulo marlas niro hamamujiho nang dinamulak kanyan notu hasyab bagas joromon ramo kidongani hami di pardalanan pada wakabata pada parmaran palas rohanami notu habuy pajupan dohotakan awalongi hami di bagas nami bi nang ditonga-tonga ni bagas nami dongani ramo ti pasu-pasu hami tuktuhi toktong rohadoho pikiran nami asa saya masih hol kami romar pungu marsaor di joromon jalo matuhan helek pangiduan namion marhite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita buku de pituratus ono pulusia laos tapataha mapelean na paduahon.